kada isa sa aton gintagaan sang Dios sang papel nga aton gampanan para sa pangkabilugan nga plano sang aton nga Ginoo. Amen? So, perfect ang ginhimo ni Saint Joseph. Iya, ginpangasawa si Maria, kag ang tanan nga plano sang Dios halin sang una natabukid perfectly as planned. So kung himuon man naton ang aton katungdanan sa aton nga kabuhi, kunano dira ang aton nga katungdanan sang isa ka amay, katungdanan sang isa ka iloy, katungdanan sang isa ka professional, katungdanan sang isa ka panday, katungdanan sang isa ka driver, katungdanan sang isa ka politiko, katungdanan sa barangay tanod, barangay kagawad, barangay health worker, katungdanan sa pare, katungdanan sa katikista, katungdanan sa tanan-tanan nga aton katungdanan sa estudyante, katungdanan sa negosyante. Tanan-tanan nga katungdanan nanon himuon naton as plan sa suno sa ginplano sang Dios, suno sa gintugyan sang Dios sa aton. In short, do our thing, do our job with love. Mo gani permi ginabalik-balik ko, do ordinary things extraordinarily well.